चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले हो, चाहे इंसाफ के मामले में हो, चाहे महिला सुरक्षा के मामले में हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन के मामले में हो, चाहे सड़क, बिजली, पानी। मीडिया चले এসেছে লাস্ট ইন্টারভিউ হয়ে। আমরা যে পার্টি করি সে পার্টির নাম কি? एसडीपीआई फुल फॉर्म হচ্ছে सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। पार्टी ऑफ इंडिया। और ऊपরে কি লেখা আছে? भूख से आजादी, भूख से आजादी, खौफ से आजादी। ভোগ সে আজাদির অর্থ হলো যে আমাদেরকে যদি খিদা লাগে তাহলে যে খাবার খায়, মিশালা রুটি থেকে শুরু করে, ছাতু থেকে শুরু করে, রুটি থেকে শুরু করে, পরোটা থেকে শুরু করে বিরিয়ানি পর্যন্ত যে খাবারটা খায় এর নাম ভোগ সে আজাদি নয়। আমরা এটা ভাবছেন তো যে ভোগ সে আজাদি নয়, এটা এর নাম ভোগ সে আজাদি নয়। ভোগ সে আজাদির অর্থ হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিসের প্রয়োজন, কি প্রয়োজন? আমার বাড়িতে কেউ যদি অসুস্থ হয়, সেই অসুস্থতাটা যদি আমরা ফ্রিতে ট্রিটমেন্ট পাই, তাহলে এটা হলো কি ভোগ সে আজাদি। আমার এটা ভোগ, আমার এটা ভোগ। আপনি আপনার ছেলে মেয়েকে স্কুলে কলেজে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছেন, তৈরি করার পরে আমাদের চাকরি দরকার, এটা হচ্ছে ভোগ। ঠিক? আপনার সাথে কেউ যদি নাইনসাফি করে, না অন্যায় করে, তাহলে আমাদেরকে ইনসাফ পেতে হবে, এটা হচ্ছে ভোগ। কি বুঝতে পারলেন? এই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিককে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই আপস মে সব ভাই ভাই, প্রত্যেককেই যখন সমান অধিকার দেওয়া হবে, প্রত্যেকের যখন সমান অধিকার পাবো, এটা হচ্ছে ভোগ। মকসদটা বুঝতে পারলেন? আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলি, সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন বলছে যেটা দাঙ্গা হাঙ্গামাতে যত লোক মারা যায় তার চাইতে অনেক বেশি লোক মারা যাচ্ছে রোডের গর্ততে। রোড এত খারাপ যে বাইক চালাতে গিয়ে, ফোর হুইলার চালাতে গিয়ে, ট্রাক চালাতে গিয়ে যে রোডে গর্ত থাকে, সেই রোডে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয় পুরো ইন্ডিয়া মিলে, এটা অনেক মৃত্যুর হার একটা বাড়ে। এর দায়ী কে? সরকার। আমাদের রোড ও সঠিক দরকার, এটা হচ্ছে আমাদের ভোগ। ধ্যান দিয়ে শুনেন। আপনারা অনেকেই মাসানজোর ড্যাম ঘুরতে গেছেন। মাসানজোর ড্যাম কোথায় আছে? বাংলায় না ঝাড়খণ্ডে? বলেন। ঝাড়খণ্ডে। কোন ডিস্ট্রিক্টে? দুমকা ডিস্ট্রিক্টে। সেখান থেকে পানি বাঙ্গাল সরকার, মমতা ব্যানার্জি টিএমসির সরকার বাংলার লোকে সুবিধা করার জন্য, বাংলা লোকে যেন ভালো চাষবাস করতে পারে তার জন্য মাসানজোর ড্যাম থেকে ড্রেন বানিয়ে নিয়ে, ড্যাম বানিয়ে নিয়ে যে ড্রেন করে একবারে চলে গেছে রামপুরা, তারাপীঠ, তারপরে মল্লারপুর স্টেশন থেকে বিভিন্ন গ্রামে 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত বাঙ্গাল সরকার ঝাড়খণ্ডের পানি নিয়ে যে ওরা চাষ করে। আপনার কাছেই দুটো গঙ্গা, একটা ছোট গঙ্গা আর একটা বড় গঙ্গা। এখান থেকে ক কিলোমিটার? চাঁদপুর যদি হয় তো খুব বেশি হলে 4 থেকে 5 কিলোমিটার। আপনার জমিতে পানির জন্য চাষ হয় না, ঠিক না বল? এই কাছে থেকে পানি যদি ঝাড়খণ্ড না আনতে পারে, তাহলে অত দূর থেকে মমতা ব্যানার্জি কিভাবে পানি নিয়ে যাচ্ছে? তাহলে আমার জমি জায়গা থাকতে যদি আমি পানির অভাবে চাষ না করতে পারি, তাহলে আমার ভোগ মিটবে? এটা সেই ভোগ যেটা এসডিপিআই কি বলছে, ভোগ সে আজাদি। তারপরে কি আছে? খৌফ সে আজাদি। আমাকে ভয় থেকে আজাদি পেতে হবে। আমি যদি থানায় যাই, আমি যদি কোর্টে যাই, আমি যদি কোনো পার্টির অফিসে যাই, আমার পিছনে যদি পাওয়ার না থাকে,
তাহলে ইনসাফ পাওয়াটা খুব কঠিন। তাহলে আমার মধ্যে ভয় আছে, আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে, হ্যাঁ, দলিত বলে ওকে আলাদা করা হচ্ছে, মুসলিমকে অল্প সংখ্যক বলে ওদেরকে সাইড করা হচ্ছে। তাহলে প্রত্যেকটা জায়গাতেই একটা কিসের বাতাবরণ? ভয়ের বাতাবরণ চলছে। এই ভয় থেকে কি করতে হবে? মুক্তি পেতে হবে। ঠিক আছে, এই দুটোর মানে হচ্ছে বুক সে আজাদি আর খপ সে আজাদি। ক্লিয়ার হলো? তৃতীয়, আমাদের ঝাড়খণ্ডের হেলথ আপডেট, আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্য সুবিধা। আপনি রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ চলে যান, 2 বার বমি হয়েছে, 3 বার পাতলা পায়খানা হয়েছে, ওই পেশেন্টটা চলে যাচ্ছে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে। সকাল 10টার সময় গেল, বৈকাল 3টার সময় 2-3টা স্যালাইন, ভালো ওষুধ, সুস্থ হয়ে চলে এলো। ওদের কোনো 1 টাকাও বিল লাগলো না। আপনার হলে কত হাজার টাকা বিল হবে? মিনিমাম 2-3 হাজার টাকা বিল। যদি গ্রামের ডাক্তারকে দেখান তো 2000 টাকা বিল হবে। হবে কি হবে না? তাহলে বাঙ্গাল সরকারের কাছে কি আছে? জমির চাষ ছাড়া আর অন্য কোন খনিজ সম্পদ ওখানে নেই। তারপরেও আপনি এইদিকে আঙুল ঘোরাবেন, মালদা মেডিকেল কলেজ, বড় বড় হসপিটাল, ছোট ছোট বার, তারপরে চলে এসেছেন জঙ্গিপুর মেডিকেল কলেজ, তারপরে চলে এসেছেন বহরমপুর মেডিকেল কলেজ, তারপরে চলে এসেছেন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ এন্ড সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। এইখানে নেই কেন? এই জন্য নেই, এটা জেনে রাখবেন। যেমন লোকসভায় सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की अगुवाई में आज जिला कमेटी का गठन संपन्न हुआ। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काफी खोजबीन और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हमारे अंदर लीडरों की भरमार है, किनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए, किनको जिला सचिव बनाया जाए, आपस में काफी गहन विचार विमर्श की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक से बढ़कर एक लीडर है हमारे बीच। तो फिर हमारे जिम्मेदार द्वारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो सिस्टम है, वोटिंग के द्वारा बड़ी मुश्किल से हमने अपने जिम्मेदारों का चयन किया है। और जो भी लीडर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है। देखने में लगता है कि छोटा है, नौजवान है, लेकिन इनके अंदर जो जोश और हुलोला है कि ये अपने पाकुड़ जिले को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के विचारधारा को जन जन तक, घर घर तक और तमाम समुदाय तक पहुंचाने में ये लोग एक से एक माहिर लोग हैं। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की प्रदेश समिति की तरफ से हम हमारे तमाम नवनिर्वाचित जिला के सदस्यों को और पदाधिकारियों को हम बहुत सारी बधाई देते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जिन उम्मीदों के साथ हमने अपने नेता का चयन किया है, अपने लीडरों का चयन किया है, देखिए लीडर के साथ साथ जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। आपके सहयोग के बगैर हम भी प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष जनाब हबीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में पिछड़े जिलों में सबसे पिछड़ा जिला ये पाकुड़ है, और पाकुड़ को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इसलिए नजर में रखा है कि यहाँ के दबे कुचले वंचित वर्ग, यहाँ शिक्षा का हाल बहुत बुरा है, स्वास्थ्य का हाल बहुत बुरा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को जो है सही से सुरक्षा नहीं मिल रहा है, किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और
गांव देहात में बसने वाले जो आम लोग हैं उनको उनका हकूक और अधिकार नहीं मिल रहा है। ऐसे क्षण में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिले में आना हम समझते हैं एक खुश आयन है, एक अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि 20 साल हमारा पीछे जो अलग अलग राज्य बनने के बाद जो बीता है, हमें उम्मीद है आने वाले 20 साल में हम पाकुड़ को पूरे झारखंड में, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले हो, चाहे इंसाफ के मामले में हो, चाहे महिला सुरक्षा के मामले में हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन के मामले में हो, चाहे सड़क, बिजली, पानी और जो भी जन मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम हमारे जिला कमेटी के नेतृत्व में हम संघर्ष अभियान चलाएंगे, हम अधिकार अभियान चलाएंगे और हमें उम्मीद है आने वाला कल पाकुड़ एक चमकता हुआ जिला के तौर पर उभरेगा। इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाला कल अपने संघर्ष के द्वारा अच्छे एमपी का चयन करेंगे, अच्छे एमएलए का चयन करेंगे जो जनहित में और लोकहित में और जनता की अपेक्षाओं के ऊपर के आधार पर उनकी तमन्ना और आकांक्षाओं के ऊपर जो है ये काम करेंगे। हम हमारे गांव देहात से और गले मोहल्ले से आए हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स, कैडर्स, समर्थक और हमारे नए निर्वाचित हमारे जिला कमेटी तमाम साथियों को और साथ साथ दबी आवाज के बंधु जो आज मीडिया कवरेज कर रहे हैं और दूसरे जो मीडिया बंधु यहाँ आए हुए हैं, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं। और हमें उम्मीद है कि जब भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जन मुद्दे को लेकर के आएंगे, आप उनको भरपूर सहयोग और समर्थन देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी का जो है ना, आप सभी को और एक बार हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद।